gitu, padahal dia udah punya cycle tapi ternyata pas dia balik lagi Sutsujinya malah lebih dekat untuk ngelakuin Devianto. Julian, dia sebenarnya mau dapetin absol ability tambahan kan mau. Mungkin, ada sih tadi dapat sih. Yeah, there's the awesome value prediction, ladies and gentlemen. You only have a couple seconds left. Don't forget the hashtags as well. Who's gonna get more kills? KarlTzy or demonkite? Let us know in the chat below. Iya betul. Again, going just dan in the bahkan first gak cuma couple Jay minutes sih of this menurut aku game, dari there's kedua jungler probably juga shouldn't sama be ya any kok. early kills. Meskipun tadi kayak Brand sempat nyuri waktu kan di game pertama. Babysitting BENNYQT here for now, right? Wants to give him as much of that safe start as possible because when that first turtle does come up in about 40 seconds, that's where things are going to be crucial for both teams to start on the right foot. Either Echo or RSG Philippines, if they get that early kill and even objective, body slam jangan siapa tahu kena gitu kan. Dan ini sih benar-benar pinter ya jaga jaraknya ya. Oke sih, hero nyaman gak bohong ya, mau ya. Karena Invis dengan Natalia ini benar-benar menjadi momok yang menakutkan waktu itu bahkan dari MPL. Jadi gimana caranya dia bisa memberikan pressure terutama ke arah Brand supaya mereka gak bisa melakukan farming dan mendapatkan poin small bowling di early game-nya. Karena lihat Inzi-nya sudah mulai langsung ditusuk yuk. Dicoba untuk ditempel offlane juga. Dreams pun datang dari belakang dan dilihat dengan headbutt sudah dikeluarkan juga body spin. Dan kita lihat malah Inzi-nya langsung dipukulin terbagi dua tim fight. Dimana dari Fizz dengan Darren sekarang masih coba untuk ke arah belakang dan Dreams-nya kali ini sang panda tumbang. Masih di-perform. Invis still survive. Bahkan Flexi sebagai sama kabur dan blasting duet dari Prat. Incar ke arah Ten. Tapi lihat Bang J. Darahnya sudah sekarang. Oh gila Invis. Tadi sempat dia mau balik lagi loh. Padahal dia lagi recall tapi ternyata Invis pun tidak akan memaksakan keadaan di area bawahnya. Brans yang sempat ini kayak hampir aja ya bisa memukul mundur pemain-pemain dari geng kapas. Dan dia tadi tuh sebenarnya mau nyolong nyari Invis. Tapi posisinya dia ngeliat pas dia battle mirror image itu ternyata tiba-tiba mau ngomong aku tadi sempat tegukan sih kayak Dreams ngelok satu pemain kalau nggak salah Invis ya itu ke arah seorang Sutsujin yang tadi posisinya udah low sih. Tapi untungnya Sutsujinnya masih nunggu energi buat recover energi terus dia bisa balik lagi naik ke atas tembok. Dia biasa hati-hati hidupnya. Nats here, playing with fire. There's a flame shot. Not enough damage on the Julian just yet. But look at this. It's a clean 4v4. Look at the mark. Lihat ya, That's in half health. Has changed here. Tapi lihat Ten tidak bisa bertahan. Hiding mencoba untuk menjebak ke arah Bang J dan Jim. Dengan retribution masuk malah ternyata J darahnya sekarang mencoba untuk diserang karena dari Inzi benar free hit. Tapi dari Psycho sadar mencoba untuk nyamperin dan Inzi pun harus menjaga jaraknya kembali. Wah itu posisinya tadi bener-bener sudah ketemu sama Bang J yang lagi nyebrang tuh. Nyebrang kan dari area river mau balik ke area mid dia ketemu sama Brand. Untungnya memang sebenarnya Brand nggak terlalu mau ngepick mungkin kayak over ke arah Bang J karena bisa aja ditabrak balik. Tapi kali ini dua Dragon Connect ke arah orang Vinci yang dimana Psychot gak berhasil untuk ngembangin Vinci-nya. Tapi setidaknya ini bakal jadi informan yang mahal karena gak akan ada satu buat duel Dragon yang bisa dipakai sama Psychot entah dia buat survive atau buat dia ngelakuin inisiatif. Karena bisa aja tuh tadi Bang J kalau mau nyulik ke arah seorang Psychot ya. Tapi kan posisinya Psychot ini kan dia pakai emblem tag yang Convulsive Blast. Jadi kemungkinan damage masih ada dari Chow-nya. Jadi bisa akan ada benar. Jadi Bang J juga yaudah kita reset lagi. Sabar dulu, mainnya disiplin dari kedua belah tim. Karena info saya kan sekarang mereka lagi pegang momentumnya sih. Kalau seandainya, tapi ini problemnya adalah apa? Karena snowballing dari Sutsujin dan juga Brans ini masih berhasil. Mereka gak ketekan sama sekali. But the problem is sebenarnya gini, geng kapak ini punya area spec yang lebih dari 10. Ya kan, belum lagi Invis bisa tembus ke belakang. Pertanyaannya adalah bisa gak Invis direction supaya gak fokus ke arah Invis. Karena Invis itu Invis banget ngomongnya. Jadi kayak kalau sampai dihajar makanya bahaya banget. Makanya Brans tadi berani langsung loncat ke belakang. Dan yang dapet Invisnya yang lagi ngumpet di bush. Terus Ten juga jadi kecicil kan gara-gara kena Blazing Duet dan di follow sama Falcon. Tapi kali ini Ten udah mulai ketahuan, heavy spinnya connect dan bakal lihat Blazing Duet bersama dengan Sutsujin kali ini full cycle berhasil untuk menumbangkan satu pemain di area bawah dan bahkan Sutsujin berhasil untuk mendapatkan turretnya. Apakah akan dibalikin keadaan
Dan yang kali ini Bang Jim masih sibuk untuk dapetin pertobas terlebih dahulu. Tapi lihat tadi, lihat Dreams gak? Itu Invis dicari yang bisa-bisa ditabrak ke tanah ya kan, dikali pakai body slam. Walaupun sekarang lihat box bomb sudah mulai di pop up, tapi Dreams coba untuk mengejar ke arah Invis mundur. Tapi lihat Invis ini masuk sama Sujin. Looking for more karena Bang Jim ini juga mencoba untuk kabur walaupun Azor. Dia menahan Paquito. Azor versus everybody. Terus kepada ada tracker tidak bisa bertahan karena Angry Kunya mau down. Dan di mana Pinky masih free hit. Coba tembakin ke arah Psycho tapi belum pada damage. Reward celebration baru di pop up. Dan akhirnya trendnya ditusuk. Yur sehingga tennya pun tumbang. Gila Brun sih timingnya sih bener-bener sabar banget. Dia tahu dia udah pakai blazing 2 tadi di bawah. Dia tarik ulur loh kok itu. Dia tarik ulur, dia biarin Sujin sama Kalkannya main di situ. Sampai akhirnya dia ada blazing 2 lagi baru dia masuk. Pas posisi dengan adanya satu buah reward manipulation yang dibuka sama Ten. Agak telat ya sebenarnya tadi momen bomb lewat Itu serba salah sih. Kalau dia bukannya kecepatan itu otomatis bakal bisa di cancel sama let's say. Dia mau dapet gold juga, turtle juga tadi. Iya. Jadi tapi Dreamsnya langsung tadi ini damage-nya lumayan cukup sakit ya. Karena setengah darah langsung diserang sama 3 hero sekaligus dari geng Kappa. Oke, tapi mereka nggak boleh terlalu banyak block resource ke arah Dreams karena Dreams dia seorang over. Sudah mulai join team fight. Kemudian dia swap coba masuk ke arah belakang berhasil nge-making duetnya. Mengincar Pinky-nya pun tumbang. Dan untuk itu mau di mana Bang J tidak bisa bertahan karena killing spree didapatkan oleh Kalko. Ini kayak Brun tuh gak harus jadi kayak eksekutor terakhirnya Evo Cycle tau kan. Dia bisa tiba-tiba masuk ngegetin pemain-pemain dari geng Kapak ya. Yang awalnya di geng Kapak udah siap buat nabrak. Malah mundur lagi. Gara-gara udah kecil-kecil duluan. Dan Kalko jadi free space di belakang. Karena Suzuki pasti bakal coba untuk memfollow up seorang Brad sekali ini. Nah itu dia nih. Karena Hazard udah saat ini DPS dari Brun sudah lumayan cukup sakit membuat Hazard menjaga pukul mundur. Tapi lihat tendangan dari Duel Dragon pun masih bisa dihindari dengan adanya Purify. Sehingga akhirnya Aether pun masih bisa mundur ke belakang. Walaupun lihat Bang J bakal digangguin dari segi pop-up yang Oh bakal sedikit sulit sepertinya untuk geng Kapak karena Evo's Icon mereka bukan karena asal branchnya yang asal masuk ya, tapi gimana kiting-kitingnya nih dari Evo's Icon. Mereka tarik pelurnya bagus banget. Mereka bener-bener nungguin momentum kayak Brun udah punya blazing 2 langsung mereka kayak bantu follow up. Benar. Dan kalau misalnya Brun yang nggak punya blazing 2, ya udah kayak gini posisinya mereka bakal coba untuk mainin laningnya. Kalau saya dibanding lainnya benar, maka itu bakal enak membantu mereka untuk menghajar objektif berikutnya. Karena dengan lane management yang cukup rapi ya kan, ketika tim fighter berhasil untuk dimenangin, mereka langsung bisa langsung targetin either ke low ataupun memang ke turret yang available. Tapi lihat, sekarang waktu yang lagi di shape sudah mulai memantau box bomb menjadi juara, tapi tidak mau diambil resiko karena memang ada 5 hero di sana. Dia dicari tim sih. Alvin yang lepasin Magic Shockwave pas draftnya Battle Mirror Image di situ. Langsung habis-habisan. Brun 7.780. Dan sekarang untuk 7.008.000 ini perbedaannya topnya udah mulai nih. Semua dipegang diungguli sama Evo's Icon dan bahkan 4 turret di tangan Evo's Icon. Sebenarnya Brun ini dapetin semua stack yang dibutuhkan. Dan bahkan dia punya attack speed plus movement speed, dia udah punya DHS, ini bakal ngotok banget depannya. Kalau misalnya Ezer loncatin dia, yang ada dia dibalikin sih keadaannya. Karena dia punya WON, 1 dan dia juga punya golden staff. Tapi ini That's the day. That's the day. Look at this Lord is. And they're gonna take Yaoi along as well. The demonic force ain't gonna do nothing. Sanji goes too. lagi sehingga Bang-J-nya berhasil untuk take down. Ini sulit sih, ini tuh sudah mulai bingung dia mau ngincer kemana nih. Karena masalahnya kalau dia tadi cutting juga di area belakang, ini akan sulit. Dia pasti bakal cuma dua. Tapi kali ini Ezer masih mencoba untuk menahan di area depan. Kalau manipulasi dibuka oleh seorang Ten. Tapi ternyata Ezer masih bisa ditumbangkan dan bahkan Lordnya masih bisa melenggang ngangkung. Brans benar-benar free banget di area midnya kali ini. Mencoba untuk mencicil ke area ini. Ini dekat di area midnya dan bahkan lihat dari Invis menculik Brans ternyata yang sendirian di malam kedua yang dekat connect sang Invis. Bakal coba dikejar kali ini. Vinci-nya tumbang di tangan Sujin dan bahkan Invis bakal coba pulang terlebih dahulu ke area base. Tapi setidaknya itu cukup karena Invis berhasil untuk numbangin Brans. Yang bener-bener kayak ini jadi playgroundnya Brans, gila. Ya, karena akhirnya Brans yang tadi sempat bisa dibilang
kehilangan fokusnya untuk mencari Invis ya. Untuk Invis dalam jarak yang cukup dekat di area rumputan Park Oba. Dia pun langsung nyakar-nyakar. At least itu bakal menghambat sedikit farming pattern dari milik seorang Brans. Tapi again, dengan drop yang dimiliki oleh EVOS Icon, terutama dengan adanya Link dan juga Brans ya, di menit yang ke-12 ini dengan slotnya, ini bakal sedikit kesulitan untuk geng Kapak membalikan momentum. Karena G, di sini yang memiliki area on-pack yang besar adalah orang. Jadi ketika tim fight 5 lawan 5 nantinya, banyak banget hero yang bisa di-cancel ya. Memang ternyata adanya Tempest Hopelane, adanya juga Nipis Spin ataupun The Wheel of Dragon yang bisa langsung ke arah belakang untuk menghentikan pergerakan Reward Revolution Attack. Dan itu yang menjadi problem saat ini dari tadi. Dimana Ten ini benar-benar gak dikasih main sama teman-teman di Boss Icon, selalu diincar yang membuat Ten harus repositioning kembali. Dan saya tadi sempat Polish mention kalau seandainya mungkin dari segi roamer gitu. Ya Kapak bakal bisa melakukan beberapa combo. Apalagi memang yang tebel tadi kan Acer nih Esmeralda. Tapi ada juga belum terlalu tebel. Baru tuh dominance Ice Orek, Ghosty Lake, Blitz, dan adanya Enchanter. The rest of RSG, Lightyear gets knocked up with the chains, and Sanford still going on. Slam dunking his way underneath here, 2 down bottom. Udah ngeliat pergerakan dari geng Kapak semua ngejar ke arah seorang Psychos, tapi Psychos masih punya pikir untuk mundur, tapi ternyata The Dragon mencoba untuk menendang ke arah seorang Invis. Sementara EVOS Icon mereka akan berfokus untuk mendapatin K1 bullet karena ya pergerakan dari seorang Psychos yang nahan 5 pemain di area bawah itu jadi informasi yang mau untuk EVOS Icon. Mereka tahu geng Kapak gak akan bisa ngelakuin kontes, mereka langsung ambil lordnya. Shadow Stampede just missing Nats by an inch, but he did pop his concentration to get out of there. Look at this, demonkite making like Leon, rather Chris punching that rock. Yowie still alive. Here we go, wild charge defensively used. Here comes live. I'm offended putting them right where they need him. And demonkite gets a DK once more. Demonkite gets away with it. BENNYQT still here. The one bad Revolution team taking him down, serving as a double Sanford. Tapi dengan cepat geng Kapak menghabisi minion yang datang. Geng dari EVOS Icon sepertinya belum mau menyerah karena di area bottom lane masih ada minionnya. Brans pun mencoba untuk menghajar, tapi memang dia langsung mundur dengan battle mirror image. Dewasa yuk, dewasa. Ini punya Lexi ngeri juga sih. Aku akuin dia bener-bener mainnya berani banget. Lordnya masih jalan di area mid, dia udah buka duluan. Tapi kali ini Invis bakal coba dikejar Setsujin. Oh, masih punya satu Tempest Hopelane. Invis pun tumbang di tangan seorang Setsujin. Dan kali ini menjadi 4 lawan 5 akan reset lagi untuk geng Kapak dan bahkan Setsujin. Dia kayak percaya banget sama Brans. Oke Brans, gue kasih lu depannya ya, gue acak-acak belakangnya. Udah bagi tugasnya kayak gitu aja. But the fact is they missed out on Benny. Ya udah damage-nya juga udah nge-burst banget ya kan. Jadi kayak Finzi maupun Pen bakal kesulitan sih dari segi mencari posisi yang lumayan cukup enak. Pertama yang bisa dive-in kan gak cuma si Setsujin. Memang menjadi pelopor atau yang pertama nantinya dari ke belakang. Tapi dengan adanya Bridge dan juga Psychos yang bisa disusul langsung ke belakang, itu membuat geng Kapak di belakangnya benar-benar moncar kaca-kaca karena kurang kontrol juga. Tapi dan ini dia, David Win sudah mulai di pop up, J-nya terjepit, langsung di follow up dan Bang J-nya juga tumbang. Walaupun ada bonus langsung tapi ada Web Dragon mengincar ke arah Ted yang langsung dihentikan lagi dan lagi Real World Revelation-nya. Oh, tapi tiba-tiba Bransnya juga tumbang kali ini. Membuat Setsujin yang tadi mau coba follow up dia kayaknya bakal coba mundur dulu. Bakal coba nahan dulu karena posisinya dia tadi punya Tempest Hopelane. Kalau dia bisa kalau dia mau ngincar stand tadi pas buka Real Manipulasi itu bisa. Tapi masalahnya dia tahu Bransnya udah keceplosan. Jadi posisinya dia nggak akan lanjutin untuk teamfight di area base-nya. Source of damage-nya kurang ya. Benar. Dan kalau misalnya Setsujinnya masuk meskipun dia punya immortality, masih bisa ditahan sama Finzi dan juga Ezer. Still able to survive through all that. The threat of Echo is here. Can they end this game here? What will they do in this push? Iya, memang nggak bisa terlalu. Jadi ada satu sebenarnya nantinya. Benar. Tapi jadi rugi karena EVOS Icon mereka damage-nya ini antara dari Setsujin sama Brans. Ya meskipun kayak Kalkun udah mulai berasa juga nih karena punya Holy Crystal, ya kan udah punya satu going one. Tapi masalahnya Kalkun kalau backstage dari pop up itu pasti bakal dikejar sama geng Kapak. Karena Kalkun gak akan
dikasih pulang. Tapi invest lagi nih. either Oh, you have Brans to ya bakal deal coba with dikejar tapi Yawi and ternyata Dropper. dari seorang Brans. Oh, dia outplay balik tapi pulling ternyata people away, Sujin displacing langsung RSG melakukan trade Philippines. They're 1 having a untuk heck 1. of a time Wow, ini penting to, banget karena again, Brans giving yang to di take BENNYQT. down That sama is seorang the Invis. main goal Apakah here for memang RSG Genkapak Philippines. mendapatkan Nats space-nya? doing Karena work, lihat, dari trying seorang to keep Cyclones the langsung vision mengincar. available to Masih ada RSG Winter Philippines. terakhir, Right now, Chris it's tahu such dulu a bos. tough Karena tadi dua matter mereka ahead of dihindari them dan as lihat kalau now sanggup the konek karena 3 hero. first Vinci focus cukup will be bebas taken from untuk their menembak-nembak. hands. Dan tapi lihat masih ada reward Purple manipulation is sehingga sakit Fanny banget harus sih. ke belakang. Walaupun dari seorang Sujin dan ada sekarang dia masih bisa bench points ke tembok dan lagi dan lagi loncat mundur. Acer sendirian first everybody web mereka di purify begitu saja. Membuat Acer gak mau pulang, maunya goyah. Oh, Sujin dia bakal coba untuk ngambil purple terlebih dahulu. Apakah akan split push dari Sujin? Enggak sepertinya. Karena geng kapak mereka udah mulai melakukan inisiasi ke area lotnya. Sujin sudah mulai terlihat kali ini. Bakal coba untuk melakukan reset kah? Vinci ini udah mulai sakit loh. Jadi mulai berhati-hati. Tapi Sujin! Oh my god! Retribusi Brans datang! Dari area belakang nih balikin kanannya. Dan tangan kali ini Ezer. Bakal coba untuk menahan. 1 versus 5. Dan bahkan Ezer tidak mampu bertahan. Oh my god, Evil Cyclone! Mereka masih This could very well be a similar position where we were saying Langsung what datang if in retri ya game kan one itu udah Wah, momen yang gila penting sih. banget karena harusnya nafas bagi geng kapak lihat momentumnya ya. Dia dari tembok langsung pakai Deviant Sword dan menggunakan bahkan nggak pakai retri. Dia mencuri tapi nggak pakai Pakai retri. Deviant Sword dong. Dia pakai Deviant Sword doang yang membuat Bang Jay bagi tadi retributionnya nggak on point ya. Jadi langsung bisa dihajar. Wah, ini pasti udah bikin langsung rame nih. Retri Echo. Oh my god, gila Evos Icon Sujin sih. Wah, dia sih maling sih, tapi kali ini lihat Evos Icon 2-0 geng kapak yang kehilangan momentum hanya dengan 1 kali lot tercuri. Wow, padahal udah get that Bruno gimana down. ya Can kayak they survive the onslaught of the front line of Echo to potentially even get to the Bruno to finally shut that footballer down? Well, here we go. We're going to find out. Lord on the top side, they're holding on to these base turrets. Who's going to give the go signal here? There's a knock up on the Nats while Lord charges into that tier 3 up top. Already the base of RSG PH penetrated. It looks like they have their eyes on mid lane this time, unless Echo's thinking of a kill. Can they? There's a conceal play by Yawi, the lover boy, looking to get one. BENNYQT smashing that inhibitor, making easy work of it. Emann, oh, there's a wild charge, displacing demonkite with a slam dunk competition. All already committed by Sanford. No more extra life on him. There's a knock up, giving space for Sanford to retreat. Echo happy with the 2 tier 3 turns they took. Again, the layers upon layers of crowd control and in game number 1 has translated into layers upon layers of dive. So much dive that RSG needs to deal with, that even though it looks like they'll find an opening to turn a team fight around, suddenly they have to disperse. They have to watch their positioning, space themselves out, put themselves further away from Echo, further away from being able to damage, because you've got a Phobius just jumping all over your head. That's what I'm saying. Like, the hardest thing here for RSG Philippines is juggling with all the layering that's happening and being thrown at them, right? I mean, you have to worry about demonic force, you have to worry about that wild charge, and meanwhile, while all this is going on, you're like, man, how do we get to BENNYQT? And then when you actually get to him, the cult altar is popped, you have to disengage again. So constantly, RSG Philippines on the back foot here, and this, again, they're gonna kind of be forced to just play from their base and hope that they don't get set up by most likely Yawi. Once that conceal, that wild charge play comes out, it is going to be crucial for them to disengage from that and live through it and then start from there. The thing is, in 20 seconds, that next Lord is going to be up. Do they actually want to contest this one? Because if that one does get taken by Echo, it's going to be much harder to not let it be a game-winning Lord push. It's a miserable situation that RSG is in because, yeah, they can win team fights, but they have to be inside the base. But also, they're thinking, yo, we can't give him this Lord anymore. It's too much already. We're going to lose all our turrets, and the next thing we know, Benny's kicking balls into our base. That's where RSG is right now. Oh, they're going in. demonkite making his way too. Also, BENNYQT has the immortality available now as well, so it's going to be even harder here. But they're fighting for space. They might just reset the Lord for now. Both teams know how crucial this could be, because honestly, if somehow RSG Philippines does take this Lord, it's even going to be a great push for them, despite everything that's happened in the past 5 minutes or so. Oh, the confidence that RSG is showing, man. It's not like Echo has 6K ahead. It doesn't feel like it because of how they're forcing the issue here. But wait, demonkite's a little too far off.
They can't contest this. Yeah, they won't be able to. demonkite showed himself up top. Echo can just rush this Lord. They know. Sanford with the demonic force, and BENNYQT and Karl, of course, just raining down the damage. But Aqua! What? There's shenanigans, skullduggery, manipulation, schemes afoot. How did he do that at the cost of light? I'll take that any day. Aqua's popping. Aqua's locking. Aqua's stealing. That's a victory walk. That's a victory walk. Yeah, skip. Go ahead, skip, Aqua. I got away with you it. You deserve that. We're still going. Saving the game for RSG at a clutch moment. And they take down KarlTzy too. It seems like that steal. It seems like that steal has thrown off KarlTzy, and now it's all RSG. What? Well, right now, this is going to be the Lord taken care of very quickly. But look at RSG Philippines trying to get a placement. Yawi has the information here. Let's see, can he? They still have BENNYQT. Wild charge on the 2-1. It's emann, puts up the go away. Fails onto that demonic force. Can they go? Can they go, BENNYQT? Sanford just displacing emann. One more, and he does. demonkite in trouble this time around. Sanford goes up, continues the demonic force, and it's all right. Great recovery here by Echo. And the game continues, ladies and gentlemen. Excellence in execution by these two championship caliber teams. Man, again, the fact here is still they could not get to BENNYQT. I mean, with all that happening for RSG Philippines, they did whittle down that gold lead. At one point, it was about 7K. So that massive steal for the Lord. But the downside is they didn't even get to those base turrets just yet. So at this point, RSG Philippines still on the defense. They have to be super careful with this because right now, BENNYQT is still living large, basically. Yep. And at this point, it is going to be tough. Might just come down to another Lord fight. All right, items right now being juggled around. Aqua just picked up a winter truncheon, swapped one out, so he's going to be going for more defense to sustain. He knows a well-timed winter truncheon and usage of the ultimate might actually be what RSG needs to win a long and extended team fight. RSG, they're going for a big gamble here, but no. They couldn't get any info in the bottom lane. They think it's way too risky. They're going to go ahead and reset their position, but they've already popped the conceal. Athena shields across the board for RSG, going to help with the damage out of Sanji, KarlTzy, and Sanford. Meanwhile, on the side of Echo, they've loaded on some blade armors for themselves, but they are fully built. Both teams fully built right now. We're just waiting on the potential last item of light, it looks like. But you're going to be seeing a lot of juggling. Watch out for the juggles of Winter Truncheons, Immortalities, and Wind of Natures. Yeah, this is so tough for emann, especially because now with the next Lord coming up in just a bit, you know how crucial that's going to be. And like you mentioned, that item juggling is going to come into play here because still, once that ultimate is down, you don't have much more of an escape. You do have a little bit of peel available to you, but what we've been seeing Light do is actually be that initiator, be that one to hopefully set things up, put people in the right positioning so that the rest of the team, specifically even Aqua and demonkite, can kind of capitalize on that. So emann, very crucial moment that's coming up here as this Lord is spawned. KarlTzy is going to go ahead and work on it. You also have all these immortalities to work on if you're RSG Philippines against Echo, but let's see who takes this one ahead of us. There's clear vision on where RSG Philippines is, but it's a long walk for the rest of Echo to come in. Very blasted. They pop the immortality on the Yawi, and there's a cult altar, and there's demonic force. Sanford just flying around. KarlTzy secures the Lord. demonkite gets his immortality pop, but look at Sanford. He's going 1v4. Down goes Kite. He's no longer flying, fam. Down goes Aqua as well. Sanji gets his revenge. There's a knocked up chain. Nats as well. And then there were two. emann and Light. Can they defend here? But Echo, they're feeling it. They are the house of highlights and prodigies, TZs, and TPs. They'll be taking game 2 as well. Match point for the house of Echo. Wipe out with the Bruno. 10-0-3. Walk on with hope in your heart.